medyo ngit-ngit na gyud niya, buklo pa ta. Motong nalingkamot gyud tani bisan makausap ang anti-zero kay haskang paita. Way swerte gyud daghan si Piat. Nya unsa pay rason ninyo og di mo kakuha? Sulog, tinuod bitaw sulog gyud. Nya medyo may nalang gani dire kay may lurang-lurang na gamay pero nagyapoy current. Nya nakakita ta diha og kanang atong paboritong panunon ani nga spot katong Slick Unicorn pero may distansya man. Wat-wat patag mo duol niya atong hangin igo-igo na lang ni. Nagaliog na nga atong utong. May nalang gani kay naapay ni duol usa ka indangan or surgeon fish mo nang pagkakuha na to og kanang binta ato na siyang gitiraw gibirahan. Nagitik. Anti-zero, 800 grams. May na lang ni. Nya, sakata kay hulot atong ginawa niya. Atos ang i-shout out atong mga amigo sa kahanginan, no? Si Mark Gerald Aranas Hora. Shout out, bro. Si Master Palho Divers TV. Shout out, bro. Kang Master Dudong. DHO Dudong. Lapoy nagpa-shout out na to nga si Spirong Mananggutay. Shout out, Master. Shout out po nato ni ako si Binsoy. Nagpa shout out po na Og si Master Vincent Tihiro, shout out bro. Og last but not the least, Master Rick Jan Impirado, shout out ninyo. Ang pingta kanunay, dive safe. Muna tong grasya karong adlaw. May na lang ni kay sawa. Wala nang dita kumpiyansa. Dive safe always. To God be all the glory and God bless us all.